Hello everyone and welcome to my new YouTube channel, Idiomasin. This is the first video that I upload to Facebook after probably some 6 to 7 years. I used to have a channel where I used to teach Spanish to Arabic speakers, but for some personal reasons, I had to stop doing those videos. We're gonna talk about those reasons in a while, but now I am back. Yes, as the title says so, I'm going to be talking about my story with languages in different languages, and I know that's already too cliché. This is actually something that I've been wanting to do for many years. But now, due to the lockdown, I finally found some time to organize myself and start working in this new project that really makes me very happy. I am really excited. So, let's begin. Para no hacer el cuento más largo, soy mexicano. La gente que ya me conoce ya lo sabe. Nací en una casa en la Ciudad de México. No nací en la casa, nací en un hospital en la Ciudad de México. Pero crecí en una casa con el idioma español como lengua materna. Mis papás hablan español, un poquito de inglés, mi mamá está estudiando italiano, pero in casa si habla unicamente el español, así che l'espagnolo è mia lingua materna. Poi quando ero alla seconda elementare avevo circa i 7 anni più o meno, 7-8 anni, ho conosciuto il mio primo amico coreano, si chiama Juin. Dopo non so cosa è successo con lui, lui ha cambiato scuola e non ho mai più saputo niente di lui. Comunque, quindi è stato a casa sua con lui e con la sua famiglia che mi è venuta questa voglia di imparare lingue straniere e soprattutto lingue asiatiche, perché devo dire che io mi sono sempre interessato alle lingue asiatiche soprattutto. Adesso mi piacciono tutte le lingue del mondo, però la voglia mi è venuta con le lingue asiatiche. Quindi è stato a casa sua che mi è venuta questa voglia ed è una voglia che non è mai più sparita e grazie a cui fino ad oggi sto ancora imparando altre lingue. 很有意思的一件事情是我小学和中学的时候，我非常讨厌英语课。我一开始以为是因为我学语言学得不好，但是后来我发现，我长大以后我就发现是因为当时英语是我必修课，对吧？那么一旦有一件事情是必须去做的，我就不太愿意做，所以长大以后，应该大概是在中学2年级的时候，我就发现学了英语，我就有了很多机会去学别的语言。为什么？是因为尤其是那时候所有的教材都是用英语写的，用西班牙语写的教材非常罕见。这样我就慢慢喜欢上了英语，同时也开始学了别的语言。La première langue que j'ai commencé à apprendre après l'anglais et d'une manière systématisée, c'était le chinois. Néanmoins, pour dire la vérité, j'étais plus intéressé à la langue japonaise, mais je n'ai pas trouvé une école qui m'acceptait comme étudiant de japonais ici à Mexico parce que j'étais déjà trop grand pour les groupes des enfants. J'avais presque 14 ans, je crois. Ouais, 13-14 ans plus ou moins. Donc j'étais trop grand pour les enfants et ils m'ont dit que j'étais aussi trop jeune pour étudier avec les adultes. Donc ils m'ont dit que je devais attendre 1 ou 2 ans pour pouvoir commencer à apprendre la langue japonaise avec les adultes. Donc j'ai dit non, je ne veux pas attendre et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher une école de chinois et j'ai trouvé une petite école qui s'appelle, ça s'appelle comment? J'ai oublié le nom déjà. Ça s'appelait Huaxia, une école de l'Institut Confucius, Huaxia学院. فدرست اللغة الصينية في هذه المدرسة الصغيرة في مكسيكو وبفضلها وصلت إلى الصين للمرة الأولى. وهذا بسبب مشاركتي في مسابقة اسمها خانيوتشاو بمعنى جسر اللغة الصينية. حينها حصلت على أول منحة دراسية لكي أدرس اللغة الصينية في جامعة صينية وهكذا وصلت للمرة الأولى إلى الجامعة Beijing Language and Culture University BLCU في العاصمة بيجينغ. ودرست اللغة الصينية لمدة 6 أشهر وبعد ذلك رجعت إلى المكسيك لكي أتخرج من الثانوية. بعد ذلك وقبل بداية دراستي في الجامعة قررت أن أذهب مرة أخرى إلى الصين لكي أدرس اللغة الصينية وبقيت هناك أكثر من 6 سنوات. Also der ursprüngliche Plan war, dass nach einem Jahr würde ich noch nach Mexiko zurückkommen, um die Universität zu studieren. Aber seit den ersten Monaten in Beijing wusste ich, dass ich dort bleiben wollte. Deswegen habe ich die ganze Universität in China studiert. Warum? Weil ich
etwas mit den Sprachen, die ich kann, machen wollte. Und China war der perfekte Ort, um dieses Ziel zu erreichen. Vor allem in der Universität, wo ich studiert habe, weil es gibt Studenten auf der ganzen Welt und wenn man dort lebt, kann man in einem Tag mehr als 20 Sprachen hören. Also ich konnte mit meinen Freunden und mit den neuen Leuten, die ich kennengelernt habe, alle die Sprachen benutzen und alle die Sprachen üben. O fato de poder falar mais de 5 ou 6 línguas num só dia era já sonho para mim. Então era o lugar perfeito para aprender mais chinês, aprender mais de outras línguas, de outras culturas. É por isso que foi a melhor experiência da minha vida. Gostaria muito de poder fazer isso outra vez, porque é verdadeiramente uma experiência única na vida. E essa foi uma das razões porque eu decidi de ficar na China para fazer toda a universidade. Na China conheci centos e centos de pessoas do mundo todo, do mundo inteiro. Pratiquei, falei, aprendi, me apaixonei em todas as línguas que eu conheço, que eu falo e até mais. Mas, como vocês sabem, o YouTube fica bloqueado na China e foi isso. E também porque eu não tinha tempo para fazer todos os vídeos que eu queria fazer, que eu deixei de fazer, de ensinar espanhol para os árabe-falantes, se essa é uma palavra, não sei. اوكي واخيرا في احكي بلغه بعرف احكيها منيح وعلى الاقل اني حاسس فيها more natural. So هيدي هي اللغات اللي بعرف احكيها، مش كلهم بطلاقه طبعا. مثلا الالماني والبرتغالي أنا بفهم كتير وبعرف أحكي شوي، بس بعرف إنه في كتير غلطات كمان لازم بعد لازم أدرس كتير. هيدول هي اللغات اللي أنا وصلت already لمستوى متوسطة أو متقدمة إذا فينا نقول، يمكن بين B1 B2 وأكتر شوي. مثلا بالإنجليزي، بالإسباني، بالفرنساوي وكمان بالصيني عندها يمكن C1 أو C2. بس بالبرتغالي بالبرتغيز وبالألماني يمكن في عندي B1 B1 أو B2 يمكن، ما بعرف. بس مثل ما عم تسمعوني عم بحكي لبناني، عم بحكي لهجة لبنانية لأنه كتير بحب اللهجات العربية كلها. ومن وقت ما بلشت أتعلم عربي أنا اختارت وانغرمت، لازم أقول أنا انغرمت بلبنان، بالثقافة اللبنانية، باللهجة اللبنانية، بالشعب اللبناني، بالموسيقى اللبنانية. فكرمال هيك بعرف أحكي لبناني، وكمان بحكي اللبناني أحسن مما بحكي اللغة العربية الفصحى. بس كتير بحب كل اللهجات. Я очень люблю языки, я очень люблю диалекты. Поэтому я учусь не только арабскому языку, но тоже арабским диалектом. Вы можете слышать, что я говорю по-ливански, но я тоже знаю немножко египетский, и марокканский, тунисский и иракский. واحدة من اللغات اللي أنا بحبها أكتر حاجة في العالم كله هي اللغة البولندية، ولكن هي بالنسبة لي صعبة جدا وعلشان كده لحد النهاردة ما قدرتش أكمل ولا مستوى أساسية فيها، ولكن بحبها جدا وكل اللغات السلافية بشكل عام صراحة بحبها جدا. من بعد ما بدأت الكارانتين هذا العام في البلاد بديت نقرأ اللغة البولندية واللغة الروسية بالطريقة الرسمية وحتى اللغة العبرية، ولكن هذه قصة أخرى. وكنت أتمنى ندوز مستوى متوسط أو متقدم من دابا 7 شهور. علاقاش والله كعجبوني بزاف هاد اللغات، وكنت أتمنى إنه شي يوم كمان كان نهضر الدرجة المغربية بطريقة مزيانة. علاقاش أنا كنعرف إنه ملي كنهضر بالدرجة المغربية وباللهجات كلها في لهجة لبنانية جواتها. أنا علاش بغيت نقرأ الدرجة المغربية؟ علاش كاينين بزاف الناس وخصوص من العالم العربي كيقولوا إنه الدرجة المغربية صعيبة، وصح صعيبة بزاف، ولكن مزيانة برشا ومش ce n'est pas impossible d'apprendre la langue. Donc c'est pour cela que بغيت نقرأ الدرجة المغربية والدرجة الجزائرية والدرجة التونسية وكل الدرجات، كل اللهجات المغربية واللهجات العربية. علاقاش صعيبة ولكن c'est possible. Okay, so I am back. I'm sorry. I had to go have some dinner. Pretending to speak many languages is really tiring at times. I was exhausted. Yeah.
Jak ja już powiedziałem, teraz uczę się języka polskiego, rosyjskiego i hebrajskiego. Od dawna chciałem uczyć się języka słowiańskiego, ale do tej pory nigdy nie miałem ani czasu, ani okazji. Zawsze ma ludzie, którzy mnie pytają, dlaczego chcę uczyć się języka serbskiego albo języka polskiego. Głównym powodem to, że moja najlepsza przyjaciółka jest Serbką i po tylu latach z Serbami w Chinach język serbski stał się dla mnie bardzo ważny. Stvarno, ja nalažem kad vas kažem da svaki put kad čujem srpski jezik ja osjećam se kao kod kuće. Ja znam da ne govorim dobro jezik, ali mnogo volim srpski jezik. A zbog toga nadam se da jednog dana ja ću da govorim srpski kao Srbin. A zašto poljski? Prvobitni razlog je bio da mam porodicu u Poljskoj, a cousin of mine, brat, ali sada nema više kontakta s njima, pa mogu samo da kažem da učim poljski jezik zato što mnogo mi se sviđa ovaj jezik. Kako možete da čujete, ne zboruvam dobro ni poljski, ni ruski, ni srpski, ni makedonski. Ovi 4 jazici ja gi zboruvam malku i ja gi razbiram malku zato što koga bev u Kina, vo Kina, ja često čujem makedonski i srpski, especially, od mojite prijatelji. Ali ušte ima mnogo od gramatikata i od zborovi deka ne znam. And that's why I still need to learn, but I really like both languages, Macedonian, Serbian, and of course Polish and all the Slavic languages. וזה הכל מה שאני יכול לדבר על השפות שאני מדבר. אני עכשיו גם לומד עברית, אבל עוד לא מדבר טוב. אני אוהב את השפה ואני חושב שהשפה יפה מאוד. אין לי חברים ואין לי אנשים in my area שמדברים עברית, אבל יש לי חברים אבל לא פה במקסיקו, והחברים שלי שמדברים עברית גם מדברים ערבית, איתם אני מדבר רק ערבית, אבל אני אוהב השפה I hope that I will be able to get to some higher level with time. I'm so sleepy right now. So that's everything for today. I don't think I can continue with this. I'm going to make another video as well where I talk to you about the languages that I have learned, the levels that I have in each of them, because of course I'm not fluent in all of these languages. I mean, it's obvious I'm not a robot. I wish I were, but I'm not. So that's gonna be my next video. I'm going to tell you exactly which levels I have achieved in each of these languages, how comfortable I feel using these languages, and that's it for today. Okay, so thank you very much for watching and see you next time. Bye bye.